ओम शांति 21 जून 2026 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15 नवेम्बर 2010। अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि स्वपरिवर्तनर गति को तीव्र करी संस्कार स्वभावर समाप्ति समारोह पालन कर। प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्मरे ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर। स्वपरिवर्तनर गति को तीव्र करी संस्कार स्वभावर समाप्ति समारोह पालन कर। प्रत्येक संकल्प वाणी एवं कर्मरे ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर। आज बाप दादा समस्तंकर मस्तकरे तीनोटी भाग्यर चमकुथिबा संकेत देखुछंती। गोटिए हेला पितांक द्वारा प्राप्त हेउथिबा पालनार भाग्य, द्वितीय रे शिक्षक रूपरे शिक्षार भाग्य, तृतीय रे सद्गुरुंक द्वारा वरदानर भाग्य। एही तीनोटी भाग्य को चमकुथिबार देखुछंती। प्रत्येकंकर मस्तक तीनोटी जाक भाग्य रे चमकुछि। एभଳି भाग्य अन्य काहार भी मस्तकरे चमकुथिबार देखा जाउ नाही, किंतु तुम मानकर मस्तक भाग्य रे चमकुछि। तुमे समस्ते मध्य निज निजर भाग्य को देखुछ ना। बाप दादा देखुछंती भाग्य समस्तंकु मिलिछि, किंतु भाग्यर चमक समस्तंकर एका भଳି नाही। काहार चमक बहुत उज्जवल आउ काहार टिकिए कम देखा जाउछि। एमिति तो बाप दादा समस्तंकु एका साथी रे एका भଳି ही भाग्य देइछंती। पाठ पढ़ा मध्य गोटिए ही पाठ पढ़ाउछंती। पालना मध्य एका भଳି देइछंती एवं वरदान मध्य एका भଳି देइछंती। आदिरत्न हुंतु बा पछरे आसीबा बाला होइथांतु, समस्तंकु गोटिए ही मुरली द्वारा पालना मिलुछि एवं पाठ पढ़ा मिलुछि। वरदान मध्य गोटिए ही समस्तंकु मिलुछि। आदिरत्न मानक पाई कौनसी अलगा मुरली नाही, सेही गोटिए मुरली, किंतु भाग्यर चमक क्रमान्वय हिसाब रे देखा जाउछि। बाबांक ठारू स्नेहर पालना मध्य समस्तंकु एका भଳି मिलुछि। समस्तंक मुखरु सेही गोटिए शब्द बाहरुछि, मेरा बाबा। चाहे आगरु आसी थांतु बा पछरे आसी थांतु, किंतु समस्ते अधिकारर सहित कहउछंती मेरा बाबा। काहाकु भी पचार बाबांक ठारू स्नेह मिलिछि तो समस्ते निस्सार सहित कहउछंती मोते सबुठारू अधिक बाबांकर स्नेह मिलिछि। एही भଳି मेरा बाबा शब्द को दिल र सहित कहउथिबा पिला माने निस्सार सहित कोन कहउछंती जानिछ? मोर स्नेह सबुठारू अधिक। बाबा प्रथमे मोते स्नेह देइछंती, काहेकि ना स्नेह ही बाबांकर पालना अटे। एही भଳି मेरा बाबा कहिबा द्वारा तुमे माने बाबांकर होई जाइछ एवं बाबा तुमर होई जाइछंती। आज तुमे माने एठाकू स्नेहर विमान रे बसी आसीछ ना। स्नेह ही तुम मानकू एठाकू टाणी आनिछि। समस्ते स्नेहर सहित आराम रे आसी एठारे पहुंची जाइछ। एही परमात्मा स्नेह केवल एबे संगम जुगरे ही प्राप्ति होई थाए। भविष्यतरे तो देवात्मा मानकर स्नेह प्राप्त हेब, किंतु परमात्मा स्नेह केवल एही गोटिए जन्म रे ही प्राप्त होई थाए। तेणु परमात्मा मध्य एही भଳି पात्र आत्मा मानकू देखि कोन कहउछंती, बाह पिला माने बाह। तुमे माने ही कोटिक भितरे केही केही आत्मा पात्र होइछ एवं प्रतिकल्प तुमे माने ही पात्र हेब। एही भଳି निशा चालिबा बुलिबा समय रे रहुछि त तुम मानकर दिल मध्य एही गीत गाउछि, बाह मोर भाग्य। एही गीत गाई चाली ना। बाबा को मध्य खुशी लगुछि जे मोर सबु पिला अधिकारी अटंती। परमात्मा स्नेह प्राप्त करिबारे केही भी निजको कम मने करू नाही। समस्ते स्नेह रे पास अट। बाप दादा पचारुछंती जे सबुठारू अधिक स्नेह काहार अछि? काहाकू कुहाजिब? समस्ते जानिछंती जे मोर स्नेह कम नुहे। बाबा मध्य कहउछंती जे स्नेहर विषय रे समस्ते पास अट, सेथि पई तो मेरा बाबा कहउछ। तेबे काहार केते स्नेह अछि
ତାହା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ଏବଂ କରୁଛ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଗତି ଆଉ ଟିକେ ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେତିକି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବା ଦରକାର, ତାର ଗତି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ତୀବ୍ର ଗତି ହେବା ଦରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି, ନା ଆଉ ଟିକିଏ ହେବା ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତାହା ହୋଇଯାଉଥିବ। ଅଯଥାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏଭଳି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଯେପରି କୌଣସି କାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଅଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲତୁ ସଂକଳ୍ପ ଏତିକି ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଗତି ହୋଇପାରିବ? ସାହସ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ସେତିକି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ଦାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛ ତ? ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସମାପ୍ତି ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଳନ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ସମାପ୍ତି ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବା? ଏହାର ସମାରୋହ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ଯେପରି ସାହସର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ସେହିପରି ସାହସର ସହିତ ଯଦି ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା, ତେଣୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ଏକାଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଅ, କପି କର। ଦୁନିଆରେ କପି କରିବା ମନା, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କପି କର। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କହିବ ତାଙ୍କର ତ ଦେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେହଭାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମର୍ପଣ ହୋଇଛ, ସମର୍ପଣ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ? ବାବା, ଏହି ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏହିଭଳି କହିଛ ନା? କରିଛ ନା? ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ସମର୍ପଣ କରିଲ। ମୋର ନୁହେଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, ଧନ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେବା ଅର୍ଥେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋତେ ସେବା ଅର୍ଥେ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନକୁ ସେବା ଅର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ସେବା ଅର୍ଥେ ରହିଥିଲା, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମର ନୁହେଁ, ସେବା ଅର୍ଥେ ରହିଛି।
तेणु एही सबु जेउ संस्कार गुड़िक रही देह अभिमानर बा देहभानर ताहा रहिबा दरकार कि जदि एही कथा को स्मृति रे रखिब जे मोर एही शरीर विश्व सेवा अर्थ अटे, मोर नुहे। बाबा तुम मानकु सेवा करिबा पई देइछंती, तेबे देहभान बा देह अभिमान आसीब नाही। एथिरे देह अभिमान अधिक क्षति करुछि, देहभान ताठारु कम। पुणी भी एही दुईटी जाककु जेहेतु देई देइछ, जेतेबेले फॉर्म पूरण करूछ सेतेबेले कोन लेखुछ, कोन कहुछ? टीचर माने फॉर्म पूरण कराउछ ना, सेतेबेले कोन सब पूरण कराउछ? मोर एही जीवन एबे सेवा करिबा पई रहिला। जेउ माने भी ब्राह्मण होइछंती सेमानकर समस्तंकर बाबांक सहित प्रतिज्ञा रहिछि, एही शरीर मन धन बाबांकर अटे, मोर नुहे। तेबे एही सबु जेउ संस्कार गुड़िक उत्पन्न हेउछि सेगुड़िक हुए तो देहभान किंबा देह अभिमानरु ही उत्पन्न हेउछि। सेथिपई आजि मध्य जेउ प्रतिज्ञा करिछ संस्कार को समाप्त करिवार, काहेकि ना बाबांकु प्रत्यक्ष करिवारे एहा विघ्न सृष्टि करुछि। तेणु समस्तंक भितरे उमंग उत्साह मध्य रहिछि। बाप दादा मध्य शुणुछंती, तुमे माने मध्य कहुछ आपण को निश्चित प्रत्यक्ष करिबु। एबे पर्यंत ब्रह्मा कुमारी माने बा ब्रह्मा कुमार माने प्रत्यक्ष होइछंती, भगवान पिता आसी जाइछंती। बाबांकर एही भଳି प्रत्यक्षता हेबा एबे गुप्त अछि। पुरुषार्थ तो करूछ, किंतु एही समाचार प्रत्यक्ष रे चारिआडे खेली जाऊ जे आमर पिता आसी जाइछंती, भगवान ज्ञान सुनाउछंती, नुहे कि ब्रह्मा कुमारी माने ज्ञान सुनाउछंती। एबे एही भଳି प्रत्यक्षता निश्चित हेबा। तुम मानकर एही स्वभाव संस्कार परिवर्तन हेबा द्वारा तुम प्रत्येकंकर चेहरा एवं चाली चलन द्वारा प्रत्यक्ष हेबा। बाबांको प्रत्यक्ष करिबाकु हेबा एवं करूछ मध्य, किंतु समस्तंकर कानरे एही शब्द गुंजरित हेउ जे भगवान आसी जाइछंती, बाबा आसी जाइछंती। हेबार तो अछि ना, हाथ उठाओ। हेबार अछि ना, हेबो ना, हाथ तो बहुत भल उठाई देला। बाप दादा खुशी अछंती जे समस्तंक मन भितरे लगन रहिछि एवं हेबो मध्य सुनिश्चित। एथिपई काली ठारु जेपरि निजर स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करिब, सेही परि तार आधार हेला सबु ब्राह्मण पिला माने निज निजर चार्ट रे शुभ भावना एवं शुभ कामना प्रति विशेष ध्यान देबाकू हेब। जेपरि दुनिया रे लोक मानकू काम देइछ जे केते समय आपण माने शुभ भावना एवं शुभ कामना रखी परिबे, यदि सेमानकू कहुछ रखी परिब, तेबे तुमे माने तो निश्चित रखी परिब। केते बेले भी कहार भी स्वभाव संस्कार सेते बेले सामना करी थाए जेते बेले शुभ भावना शुभ कामना सही आत्मा प्रति सही समय न थाए। तेणु तुमे माने मध्य अमृत बेलारे यदि यही संकल्प करिब जे मोते प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखिबाकू ही पड़िब, तेबे जाई निजकू परिवर्तन करिबार जेउ संकल्प करिछ ताकू पूरण करि परिब। कथा तो अनेक आसीब, तार काम हेला आसीबा, माया अटे ना, किंतु तुम मानकर काम हेला बीज प्राप्त करिबा। तेणु काली परस्पर भितरे संगठित होई निमित्तंक सहित कथावार्ता करी जेउ संकल्प करिल ताकू आगक किपरि वास्तविक रूप रे कार्यकारी करि परिब ता उपरे आलोचना करिब। फिनिश अर्थात बिंदु लगाई देब। हाथ तो उठाई छना, आग धाड़ी वाला मध्य हाथ उठाई छंती, तेणु तुम मानकु निमित्त हेबाकू पड़िब। जेपरि ब्रह्मा बाबांक पाखकू प्रथमे प्रथमे केते प्रकारर संस्कार वाला आसीथिले। आदि समय ब्रह्मा बाबा केते प्रकारर संस्कारर खेल देखिथिले, किंतु बाबांकर सहयोग आधार रे निजे आगकू बढ़िबा सहित अन्य मानकू मध्य आगकू बढ़ाई चलीथिले, जहार फल स्वरूप आज पिला मानकर संख्या केते बढ़ी गलाणी। हलचल करिबा भली कथा आसुथिले मध्य सर्वदा अचल रहुथिले। तार परिणाम स्वरूप केते सेंटर खुली जाइछि एवं केते सब कार्यक्रम होई चलीछि। आजि काली केते सब कार्यक्रम चलीछि हेउछि ना, एही सब फलाफल ब्रह्मा बाबांकर साहस कारणरु ही संभव होई परिछि।
प्रथमे एकुटिया ब्रह्मा बाबा थिले, तुमे माने तो परे आसीछ, किंतु एकुटिया होई मध्य साहस रखी आगकू बढ़िथिले। तार परिणाम स्वरूप वास्तविक प्रमाण रूप रे तुमे समस्ते तांकर साथी अट। तेणु साहस अछि तो ब्रह्मा बाबा तो एकुटिया साहस रखिथिले, तुमे माने तो बहुत संख्या रे अछ। तेणु पिता को अनुकरण कर। समस्ते निजको ब्रह्मा बाबांकर संतान, साथी संतान मने करूछ ना। साथी होई रहिछु, साथी होई जीवु एवं ब्रह्मा बाबांक सहित राज्य करिबा पई साथी होई आसीबो। तेणु एबे समय अछि। ब्रह्मा बाबा जेपरि साहस रखिथिले, फलाफल तो देखुछ। तेणु एते बड़ संगठन भितरे जदि साहसर पाद उठाइब, तेबे कौन न होई परिब। कल्प कल्प होई आसीछि, आगक मध्य हेब। तेबे बाबा एबे कौन चाहुछंती ताहा सुनाई देले। केवल तुमे माने गोटिए काम कर। से कामटी हेला साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ रे परिवर्तन कर। बाप दादा देखुछंती जे केउठी केउठी अवहेला पणिया मध्य रहुछि। होई हि जीव, विजयता आमर जन्मसिद्ध अधिकार, एमिति ज्ञान आधार रे देखिले यह सुनिश्चित अटे। किंतु अवहेला पणियार भाषा मध्य यह ही अटे। आमर विजयता सुनिश्चित अटे, होई करी ही रहिछि। कौनसी काम तो अटकी नाही, हेबा तो सुनिश्चित अटे। गोटिए हेला पुरुषार्थ करिबार शब्द, आउ गोटिए हेला अवहेला पणियार मध्य एही शब्द अटे। कौनसी काम तो अटकीबार नाही, हेब तो सुनिश्चित, तेबे एसबु हेला अवहेला पणियार शब्द। एही संस्कार को मध्य चेक करिबाकू हेब। तेबे अवहेला पणियार लक्षण हेला सेमानक जीवन रे छोट छोट कथारे थकी पड़ी जीवार देखा जाउथिबो। चेहरा रे सेभଳି खुशीर झलक देखा जाउ नथिबो। सेवा द्वारा जदि पुण्य जमा हेउछि, तेबे चेहरा रे तो खुशी रहिबा दरकार। कौनसी ना कौनसी प्रकार रे थकी जीवार कारण हेला कौनसी ना कौनसी कथार अवहेला पणिया ही अटे। जदि करी बार ही अछि, तेबे खुशी खुशी रे कर। तुमर चेहरा मध्य करूथिबो, चाली चलन मध्य सेवा करूथिबो, तेबे आजी अधिकांश पिला मानकर संस्कार को समाप्त करिबा पई हाथ उठाई थिबार देखि बाप दादा बारंबार अभिनंदन देउछंती। अच्छा, एही ग्रुप रे जेउ माने प्रथम थर पई आसीछंती सेमाने उठ। देखुछ केते अछंती, बहुत अछंती, हाथ हलाओ। जेउ माने प्रथम थर आछंती सेमानकु निजर पितांक सहित मिलन करिबार अभिनंदन। तेणु विशेष करी समय अनुसार एबे तुम मानकु तीव्र पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो। एवं बाप दादा एही कथा कहउछंती जे जेउ माने भी तीव्र पुरुषार्थ करिबे, ढिला ढाला नुहे, से माने शेषरे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ आधार रे प्रथम श्रेणी रे आसी पारिबे। एही भली चमत्कारी कर एबे भी सुजोग अछि। एमंती भाव नाही जे आमे तो शेष समय रे आसीछु ना, तीव्र गति रे मध्य आगकू बढ़ी परिबो, किंतु सबु समय रे तीव्र पुरुषार्थ करिबाकू ही पड़िबो। परिवर्तन हेबाकू ही पड़िबो। देखिबी भाबिबी एभली कुह नाही। कौन निजर घर बा दातांकर घर भल लागुछि तो? तेबे सबु भाई भौणी माने मध्य तुम माने को स्वागत जणाउछंती। अच्छा, एबे चारि आडर ब्राह्मण पिला माने को बाप दादांकर स्नेह भरा शुभेच्छा स्वीकार करिबा हेउ। बाप दादा जानिछंती दूर रे बसिथिले मध्य अनेक पिला देखुछंती मध्य एवं मिलन मध्य करूछंती। सेही सबु चारिआडर पिला माने को बाप दादा एही कथा कहउछंती जेपरि एबे अधिकांश पिला हाथ उठाई थिले संस्कार को समाप्त करिबो। एबे मध्य तुमे समस्ते मिसी गोटिए ही संकल्प रूपी हाथ उठाइछ जे आमे सबु मिली मिसी समाप्तिर समय को पाखई आनिबा पई एही संकल्प करूछु। एवं चारिआडे समय संपूर्ण हेबा समय रे ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा उभय को प्रत्यक्ष करिबो जे आमर पिता आसी जाइछंती। समस्तक मुखरे बाबांकर प्रत्यक्षता होई जाऊ। एबे एही वर्ष भितरे एही बड़ी दृढ़ संकल्प रख जे बाबा को निश्चित प्रत्यक्ष करिबो। अधा काम तो बाबा करि देइछंती,
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିଗଲେଣି ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ, ଆନ୍ତରିକ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜୋନ୍ର। ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଦେଖ, ସେବା କାରଣରୁ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେବା କରିବାର ସାହସ ରଖିଛ। ତେଣୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସେହିପରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଧିର ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। କ'ଣ ନେଇପାରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟ। ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାରୀ କରି ଦେଖାଅ। ଅଛି ତ ସାହସ? ସାହସ ଅଛି? ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ତ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମାଚାର ମଧୁବନକୁ ଲେଖି ପଠାଇବ। ଲେଖିବ ତ? ସବୁ ମାସରେ ଲେଖିବ। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଗଠନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୁଅ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଅଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାପ ଦାଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବରଦାନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାନ ସାଥୀ ଭବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାନ ସାଥୀ ଭବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବୁ ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମର୍ପଣତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାନତା ଆସିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଅଧିକାର ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସମର୍ପଣରେ କମି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାନ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ସମୟ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ନିଜର ସମୟ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ତଥା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ଯେତିକି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କମ୍ ସାମ୍ନା କରିବ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲି ନଥାଏ। ତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୂଚନା:
ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାରର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଭଟକୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପବିତ୍ର କିରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରାଦାତା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାର ସେବା କରିବା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପିତା ହେ ଶିବ ଭଗବାନ। ସର୍ବ ଆତ୍ମା ପିତା ହେ ଶିବ ଭଗବାନ। ତୁମେ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ପତିତ ପାବନ ଶିବ ଭଗବାନ। ତୁମେ ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ପତିତ ପାବନ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ତେଉଅଛ ଭରି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବ ଯେ ଭିତରି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଉଅଛ ଭରି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବ ଯେ ଭିତରି। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଫେରିବେନି ଜଣେ କେହି ଜନ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ। ଏକ ବାବା ସାଥେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖିଥିବ ବିନାଶୀ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନରୁ ଭୁଲିବ। ଏକ ବାବା ସାଥେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖିଥିବ ବିନାଶୀ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନରୁ ଭୁଲିବ। ଅସାର ସଂସାର ଅଟେ ଦୁଃଖ ଭରି ଜାଣ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ଚୁକ୍ତ କରିଦିଅ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ ନରକ ସଂଶୟ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ଚୁକ୍ତ କରିଦିଅ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ ନରକ ସଂଶୟ। ଅଶରୀରୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଥିବ ଧ୍ୟାନ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ। ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧନ କରିବ ଧାରଣ ଧନବାନ ହୋଇ କର ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧନ କରିବ ଧାରଣ ଧନବାନ ହୋଇ କର ସଭିଙ୍କୁ ଯେ ଦାନ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଯେ ନିହିତ କଲ୍ୟାଣ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ। ନିଜକୁ ବାବା ସେବାରେ
તત્પર રખીબ વ્યર્થ સંકલ્પર વિઘ્ન કેબે ન આશીબ નિજ કુબા બાસે બારે તત્પર રખીબ વ્યર્થ સંકલ્પર વિઘ્ન કેબે ન આશીબ સફળતા અધિકારી આત્મા જે પ્રસન્ન શિવ ભગવાન